Malendo jamana kono ani jamana ko kan ni wati na an shu kon kora an fe Bamako ya no an soma an kle an la o be dipa dawaro la aka donc a fo bi an kuna fo dila wula kana association sigida nyeta maw kana o baro ka sangani jume awre ba donc a fo ani sungalo kon totara pango kele ni nyawa o lu ka wuli ka jodo e jume dunka fa ka siga sabati ka kongo kele ka gela kele donc o stratégie kanala shuina ana mawbi nyombulu na ya nyema baye ani aywa aka chebaw do no be talike gawsu sangare la amena kuma o kan ani kurantige ko be cugumna ni ko dubaw konna na ko fana ka sabati kuran ko fana bala ani sungalo to manja donc fin sumale o kadi bela jele donc ambe mingi na ofa ka partager kuna foni nyuma abe jamana jo ajuguma abe jamana ci ambe yan ambe wuli mamun tigebo olu barawla anga sika so oluma ka kumpambawla o siratige kanala ana mawbe nyombulu abalma kena ndenge donc faut ka tassi journaliste woro ma o chama de be ndatina se abela jilema aywa Rose Inshu Mseni Musa mafa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh me foli kerenkere ya ndeme baga bela kerenkere nga association belebele no esigida nyeta yi Musa sigida nyeta be bara la de ah bon awo e chugajmen ame bara la shu ame bara la kile wa ante senge men deme baga folo we shaka dumia yi flana we Gawsu Sangare sabana we Tijani Maigai nana obe fo Konakiri Musa kana jigi aduruna o Musa yere konate ah bon o worana o rasa ani seder awo rasa be fo bide kuna anguta aklina kele me bi aklina kele aujourd'hui on est jumeaux ya famu o fele filifien fe OK afamena awo donc anka wuliga joko ni mi ka seka kuna fundi bela jelema Gawsu Sangare foli bla malien dona yani anga do babu ko OK Musa me foli ke malien bela minu me kan la jesisan imana ke jenero foli bi on va fo be salam alaikum wa rahmatullah ayo foli jaranye anteni ko bla da grindala Rose na Musa fo ikumbe semeni na awo encore ke rasbati ka grand dossier la awo itarani na fon chamai awo iu déposer a fo ko gelabe mais anya ye ga video ko fe mawdo fona bora ku tarasugula kebe ka min fo ko tiente de Musa ko tiente menali ko tiente no be talike aywa na fen to yere bulanga goyo poivron vert carotte poivron yere de kuma fenendo ani tomati tara o fon fena o tara sugu kono ta don yoro munya nko nya ye bololo sara fe ka ibe ka mifo o tiente bi tiente sini parce que ki ba fe ka mira malien na ko te ko fanfele iti se ka nyefan Musa oroki ama o famia de Musa mbi fo yoro la ki barkada I konate mbe labe baga che muso demseni mokokoroba me be fo Musa alni ene nsigile me somi ngona nete galo mérité oh mais nye foli ke parce que o kuna foni fa ya famu Musa depuis ngolola jo me se ka trente me ka fin fara do prika o haramunde o Musa ne ere commerçant import export de ibo do Musa ne be gele a contrôle la bilaki ne poivron de cheki sa wondala keme nega déplacement yere ka o te problème yere ne bolo ne yere koroke fakele bakele muso be dumuni ne feri nga boutique dala o do atara poivron dengele sa bisaba dengele bisaba Musa tsika bonya klima o iba soro poivron belelu bado Musa poivron toroko ni munu be réseau sans fait ka yala o lu CTI de o an ni tra ornasi sa CTI be ni be minesa iba nyumane sa ne reflète la qualité nega boutique qualité de depuis ne golo ne be qualité de fere suguba kono ni balole no ni ko Rosie ni waduru te ni bolo ibeta $1000 o fora be nega samara daduma ne waduru non mi jabe o yoro de la bo galontige laide ni natalendo on be wuli de ka population kuna foni te ne be nga association no isigida nyeta nega bara madame ne vicher lawo nega bara damne na kaliyari boko de taka yoro fa Musa yo sereya sumi yo sereya ali yo malikia mabe ko sereya yi munu fleur réseaux sociaux ka ne wari mun do quartier la ubu ka nyana maya ke ka balo ka sa a alnu ya sura kariya tula ne meri ni meru de ka barake bo galontiga internet ne ka
ne commerçant de mais c'est nyere koro so de be mbolo nyere halala a valeur de millions kemeni biduru je n'ai pas intérêt ka galon tigɛ non parce que les réseaux sociaux ou beta pauvre kolo ne sa ton pauvre toi munu be sugu la potopotoni e ma ye est-ce que yaye nyaye bien sûr ça obechuko mna est-ce que mais elle ne tara woni dala ni sumi wula da kele non il faut me répondre tu es parti avec moi ou bien sans moi ayi il est journaliste de mele fene commerçant ne be kala kumana tara woni dala sa urukia sumi elle ne mata woni dala njabi na me sa antara woni dala elle ne mata woni dala merci fin de be malien mo bala awo ya fame ba on ye maw kuma dade merci faka son min be fo on bina comme e atie ngo bon beni i nyiningala o de kan ya fame bala donc maintenant i kan ga son o nyingali numa kana o de kana o nyingali lae ina fo ambi contrôle o be fenno o ya al sa fond ka se ga dilaja effectivement o de anyaye parce que on be yan ka bede nyininga wasa tien ka bangi c'est vrai tu es droit de ça donc i kan ga famu ne ne tara wondala mais au côté mbiu yoro côté ay non anto ko la bien mais mina i bora grand dossier là il fait munira modo fana bora utara fait un filmer kana ka yira ka fo ke mi fo ko tien de te ayira na sisano ni tien do ni tien te ibo nye fo Moussa famille ka soro ne mungiri la poivron de sheki keme billahi ntara nyeda alikabaka tien ne do Moussa galon tigɛ lai woni dala ne tara wondam na angoro be sainde o amena angoro sainde e tara sainde ne tara sainde amena e ye goyo mi embolo sara be sekini kono keme poivre o ya angoro prix de ni bo détail ko kele ne poivre mu la public ka o dengele mu ko antanduru ne mu ko antanduru no ko o du tetereme sugu kono ibara ko lu tetereme a mais musambi fo ka barala c'est normal parce que elle ne gerele no nyogona bi journaliste chamana nega interview chama be e ba ke iye nyininga niye nyuma ndi Musa Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abora kabila muna o ikuresi ude olu kabila bele fla de kume makado kuresi ani kabila were ni wartigi mun bora olu ka kabila la wartigi were be buka kabila la sisa Abu Jahili mun boyana kungoloma ako ko muna mogo do boro luka kabila la sa o ko kabe ka sanfela kibada de so ko de la ale Muhammadu hasidiya ama asidiya do wore la de a denge de anyinga ikrima radiyallahu anhu ku faimbe jahannama kono me denge be alijina kono denge ko ne famune ma so Muhammadu ye ako asidiya de ato ne ma so Muhammadu ye parce que Muhammadu ka kabila na nga kabila kongresi de bani nyokote depuis ala jieda ni wartigi boro lu fe wartigi be bon fe ni togotigi boron fe togotigi be bon fe mais si sa tiedo de nana kale be sanfela kibariya soro o de ato ni Muhammadu juguya nene kuye ni ke grand dossier ke ka bo kone ma juga ne era ma fongone ma barake o e bolo ke jugara di ay parce que na enquête ma kene koka ne era bolo ko ma barake Musa ni be fe ka don sisa iba don anye bogomugu ke ka quartier fa o manene don eni ne Musa ibara chama ke poto la ika kera pour nogora ani sumi anye kalier bogo sa anye bogo bleni sa plus de millions et millions ne war mu do ala ka ke sarakatu zaria ka blanye mizanna nya dabo de kama parce que fembe be to dey alai mais enne ma don lawo mais vie chère de kera sababie ne togo e koni batike o e bara nyumande dans ce cas bara kono ne te se kana galon tike parce que galon e moko niadi Musa moko ni ne be galon tike Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kadi moko bebe je fo galon tike la ko fenyala ma wolon vla de be galona Musa al ni te galon tike la abugo OK nyo famia mais est-ce que merci beaucoup kumu ya ke poivre oni aywa goyoni fen no tomati u gelalelo parce que folo la pour que akon nunu kambo o tara na onye sugu de la merci ya fami bala donc mamun be ka ferike u nyebala nyingali be ka ke o yoron kele mais ne rebulu est-ce que pourquoi au kumata ka se ka vivre iba donner poivre musanye muso nyinga muso koma ko Maroc poivre dini poivre vert muni asa ko Maroc nango muna wote Bamako ta fere ko Bamako ta ko ni clé d'ora la ka be fosoni ka dogo iba sarada duru ne clé amina be fosoni musa me kele fie bi ibeta woni ndala Maroc pomme de terre Maroc poivre Maroc jaba kumaba Espagne jaba kumaba Espagne poivre de be fidanga sugura nango pourquoi pas tanga Sénégal ko engrais nyumante kala neli
y'o kɛ wulada kelen o mais ne yɛrɛ tilala ka question kɛ muso ko muna nin den seki ye 100 ko nin ye Maroc ta de ko muna tɛ Bamako ta k'a fɔsɔnnen don ko n'i y'a 5 yira client na client bɛ jɔ a la. Oh mais Rukia. Oui. Wati mun e be kuma ni ko poivre be nin na maaw be ka lamɛli kɛ u t'a faamu a bɛ komi i n'a fɔ poivre mun bɛ bɔ anw fɛ o de ye nin ye e bɔra ka min fɔ poivre bɔra fo Maroc de ka na yala o ni min bɛ anw fɛ est-ce que o prix bɛ kɛ kelen ye o prix tɛ kelen o qualité tɛ kelen yan nɔ durula i y'a ye Facebook kan ne ɲɛ y'a ye o a durula bɛ komi a durula yɛrɛ ala tɛ se ka tigɛ ni muru ye. Mais ne kun y'o fɔ grand dossier la est-ce que o bon olu fɔ c'est pas la peine k'olu fɔ mais n bɛna kuma de f'i ye poivre ka jan o e cigarette minɛnw ko ne ka interview kɛ n k'o tɛ n ka baara ye ko bɛ ka 10 000 paquet sa 300 400 ko bɛ Marlboro paquet sa 300 400 e nana ne fɛ yan depuis 20 heures courant yɛrɛ tigɛra o nana fɔlɔ wa an ka kuma dɔrɔn non an bɛ tila ka non kɔnɔ bɛɛ i nana ni grand dossier de ye bon grand dossier de ye maliyɛnw paniqué parce que i b'a dɔn ouais u y'u paniqué mɔgɔ dɔ bɛ yen muso dɔ bɛ yen a bɛ den wolo mais i b'a sɔrɔ denw qualité tɛ kelen ye musa ye baden i b'a sɔrɔ a ka qualité tɛ kelen ye qualité dɔ bɛ arasa la bi a kɛlen don ka complexe di maliyɛnw ma arasa bɛ ka tiɲɛ de fɔ mɔgɔw ye ne ni arasa tɛ sira kelen na o avant je suis pas avec arasa n t'a lamɛn yɛrɛ n'i ye i arasa fan de b'a kɛlɛ mais derema nana dɔn arasa ye tiɲɛtigi de ye parce que mɔgɔw y'u datugu tiɲɛ ka kuma min arasa ye dossier labɔ de a journal nama a kunkolo b'a la a b'a yɛrɛ kalama k'a fɔ. o de bɛ ne sɔn mɔgɔ ye o par exemple ne filɛ vie chère kɛlɛ la bi mɔgɔw tɛ k'o kɛlɛ kɛ o mɔgɔ b'a fɔ n'an ka dumuni kɛ u bɛ balo fu la u bɛ taa cabinet la fu la u bɛ sugunɛ kɛ fu la olu tɛ vie chère dɔn mais anw b'a dɔn anw mun ye commerçant opérateur ye Musa anw bɛ balo terrible de la bi parce que bilahi terrible o kɔrɔ ye di ngolo t'o mɛn ala mɔgɔ dama mun dayirimɛ sirilen don anw na ka tila ka n'a ye ko sɔrɔ jiginnen don Mali économie jiginnen de don dans ce cas ne tɛ nkalon tigɛ n'a la n ye n ka baarakɛla bila o ɲɛna sisan a taara kaba ni ɲɔ san o ka jugu n'a bɛɛ sunkalo bɛ na se e tɛ sun tigɛ ni mɔni tɛ o an bɛ n'o dossier fana yɛlɛ k'e ka grand dossier kan sisan awɔ mercredi kun ye arasa ta mais su in na ta ye e ka grand dossier kuma sɛmɛ Gawusu la fɔlɔ awɔ ayi kuma sɛmɛ Gawusu la fɔlɔ. ok donc non an ma tila ye la Gawusu ta ye courant ko ye ok c'est bon mais e ta in an b'a kɛrɛnkɛrɛn k'a se fɛn ma Orukia oui i jɔ n ka min fɔlɔ ji mi Gawusu an ka to a funteni na fɔlɔ an ka na e fanfɛ la Gawusu an ɲɛ b'a la k'a fɔ sunkalo kɔnɔna na courant ko fana consommation ka bon courant dun bɛ ka tigɛ dɔw bɛ glace ko ni fɛnw bɔ yala aw wulila k'o kow fana ɲɛɲini parce que aw ka kow b'o de la c'est à dire lafiya bɛ se ka sɔrɔ dunko ta fanfɛla la cogo min na. Bon alhamdulillah Musa courant ko kɔni bon ma se fɔli yɛrɛ la parce que i b'a dɔn Rose ka kuma in mɔgɔw bɛ ka kuma caya tiɲɛ de kuma ka ca sinon nkalon kuma man ca. ka kuma jumɛn caya. oui parce que n'i y'a ye i taara fɛn dɔ bɔ ko nin bɛ nin cogoya la sugu la mɔgɔ wɛrɛ bɔra k'a contraire bɔ cela veut dire i ye fɛn dɔ de fɔ min magara mɔgɔw joli de la. mais est ce que ni kuma ma fɔ a fɔ cogo la parce que ale bɔra k'a fɔ ne ye video in lamɛn ma a mɛn a da k'a fɔ ko Maroc fɛnw de a ko nin bɛ suguba de la ko poivron bɛ nin na yɔrɔ ni ɲɛfɔli ma kɛ k'o walawala k'a bɔ ɲɔgɔn na o tɛ na ni bisibisi ye mɔgɔ kun. pas besoin k'a fɔ ko Maroc dɔ bɛ Tunisie don. mais fɛn mun bɛ bɔ kɔfɛ. Musa an ma besoin la yɛrɛ terre à terre ye mun ye sisan courant tigɛlen bɛ Bamako yan sisan an bɛ commune bon an bɛ commune de la non commune 1 voilà ok an bɛ commune 1 de la sisan courant tigɛlen don sisan filɛ yɔrɔ min na maintenant est ce que o sera kuma wɛrɛ la wa est ce que sɔsɔli b'o la wa maintenant ko autorité bɛ o de kama ministre min bɛ yen sisan depuis coup d'état kɛra fo sisan o ministre kelen de b'an kunna a ye promesse caman di groupe yɛrɛ bɔra télé la an y'a ye milliards de taara ko a bɛ don a la maintenant ni courant bɛ ka tigɛ an bɛ jɔn de ɲininka c'est l'état an jigi ye l'état de ye o depuis an ka kuma dan na an b'o de fɔ n ko foyi gɛlɛya fɛn o fɛn malidenw kan mɔgɔ si tɛ se ka k'a solution ye fo état n'i ka facture nana Musa courant tigɛ waati facture min na d'i ma a ka jugu courant tigɛ baliya wagati ne bɛ n ka facture sara parce que ne bɛ 10 000 francs sara ni courant tigɛ bɛ yen sisan i b'a sɔrɔ i bɛ taa 12 000 francs de la ka peut-être courant sɔrɔ donc fɛn dɔ bɛ an ko mɔgɔ ko kɔnɔ an k'a kɛ tiɲɛ ye quoi Mali bɛ position min na bi an k'a kɛ Mali gɛlɛya min b'an kan an bɛ bɔ a kɔnɔ cogo di. et voilà an k'o bɛɛ bila sa parce que aw ko k'a bɔ aw jɔ fasodenw jɔyɔrɔ
k'u ka hakɛ ka se k'o lafasa sunkalo bɛ ka se an bɛ tilema kɔnɔna na kuran bɛ ka tigɛ yala aw y'a ɲini ka kuma ni énergie ɲɛmaaw ye ani ministre mun bɛ nin ko kunna waasa sunkalo mun bɛ nalen dɔ ka bɔ kurantigɛ la mɔgɔw ka se ka glace nin fɛ parce que ni sun bɛ tigɛ glace ko fɛn caman b'o kɔnɔna na c'est vrai an m'a ɲini k'a ye parce que an assurélen don déjà ko kurantigɛ tigɛ ɲina quoi cogoya jumɛn na parce que ministre ka kumakan kama il a promis que ɲina ni ala sɔnna a ma kurantigɛ tigɛ comme n'a fɔ salon maintenant ɲina kurantigɛ daminɛna je crois depuis mois de février on commencé à avoir problème là je pense que depuis le 15 février comme ça Bamakɔ commencé à avoir courant problème sɔrɔ bon i bɛ ka taa sunkalo comme na k'a fɔ ko wa effectivement ni courant kɔni ma sɔrɔ sunkalo la a bɛ su caman bɛ ye dɛ ko jumɛn su caman ba de bɛ ye Gawusu o fana y'a suguya jumɛn parce que ni kurantigɛ bɛ yen a bɛ ni min tiɲɛ ka sɔrɔ sunkalo tɛ yen ala dɔrɔn de b'o dɔn donc n'o donna sunkalo la o ni tiɲɛ ala dɔrɔn de bɛ an kisi yen parce que adamaden min bɛ vie courant na surtout minnu bɛ capitale kɔnɔ minnu bɛ vie courant na o ka ca min tɛ vie courant na mais o ni ko bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ni ko bɛ ɲɔgɔn sira kɛ Musa ale ka musokɔrɔba b'i bolo so kɔnɔ ale tɛ se ka vie dibi la a tɛ se ka vie funteni na ni kurantigɛ kɛra i b'a kɛ cogo di groupe se tɛ e ye mais a bɛ bɔ kɛnɛma kɛ a bɛ bɔ kɛnɛma est ce que kɛnɛmana bɛɛ bɛɛ bolo kɛnɛmana tɛ peut être e ka du kɔnɔ kɛnɛmana mais dɔw ka du kɛnɛmana t'a la o parce que ne filɛ Rose fɛ yan sisan est ce que kɛnɛma bɛ Rose kan du in na so sanfɛla tɛ yen mais so sanfɛla e yɛlɛla sanfɛ k'a lajɛ mun bɛ yen fɛnɛ donc i bɛ jama fangama de jateminɛ an bɛ yɔrɔ min na sisan jamana ɲɛmɔgɔw u ka tiɲɛ fɔ an ye an dɛsɛra nin yɔrɔ in na an k'a jɔ an tɛ se ka tɛmɛ ni kan kɔni y'anw dan ye mais yanni aw ka se o ma mais est ce que aw tɛ wuli ka se ministre ma k'a ko la yen o fana b'a la an ka baara tɛ k'a fɔ an bɛ wuli ka se faama ma mais a bɛ se ka kɛ fana a bɛ se ka kɛ mais o t'an ka baara in kɔnɔ an ma deli k'o kɛ an bɛ wuli de hakilina min bɛ jamanadenw na sɛgɛn bɛ jamanadenw an bɛ bɔ k'o de kuma fɔ mais est ce que o fana t'a dɔ ye ka kuma ni ministre ye hakilina mun fana mais est ce que ministre yɛrɛ t'a dɔn ko kurantigɛ bɛ yen o bɛ yen mais i b'a sɔrɔ a ka baara la ministre sait que ale dɛsɛra ou bien a ma dɛsɛ ministre t'o dɔn an ko a moyen bɛ bila ministre de ka bolo kan Musa Bamakɔ les 6 communes là directeur minnu bɛ énergie kɔnɔ ministre b'o bɛɛ kalama wa kurantigɛ bɛ capitale kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn bɔ bi yan dɔrɔn tɛ dɛ ne bɔra Segu bi Segu kurantigɛ bɛ yen Segu ko sura u ma kuran sɔrɔ Segu sura ne bɔra Segu bi ko mais Segu ka ko ten kurantigɛ fana bɛ yen donc kurantigɛ bɛ fan bɛɛ de fɛ et mais mun ye nin problème ye de depuis Mali indépendance tɛ courant solution ma se ka sɔrɔ pourquoi aw dun nana ko vraiment an kɔni nana sisan an b'a fɛ ka yɛlɛma de don Mali fɛn bɛɛ la bon ni yɛlɛma ma don a la an bɛ mun de kɛ sisan Musa an se nin de ye k'a fɔ malidenw ye k'a fɔ faamaw k'a dɔn an ka baara ye nin de an se nin de ye mais ka wuli ko an bɛ taa ministre ɲini non an tɛna ministre ɲini ni ministre y'a dɔn k'a fɔ ko ninnu bɛ ka kuma min fɔ ko tiɲɛ de don a ma se ala k'anw ɲini a ka maliyɛnw bila u ka droit kɔnɔ dɔrɔn a banna kurantigɛ ka bɔ an da la c'est tout ok c'est tout ala ka kuranko ɲɛnabɔ amina Rose oui Musa an bɛ na ye fanfɛla la Musa kalamala i ko sisan nɔ ko malo o ni ɲɔ kaba fo ka taa se awa yanni an ka se o yɔrɔ ma n ye poivron san kɔfɛ de n ye denmisɛnninw bila ka taa ɲininkali kɛ n kɔrɔkɛ muso Safi parce que n ka client de ye muso in ye an ye interview daminɛ muso belebeleba in de la don min e ni ne ni Tijani ni Siyaka taara wonda la n ko n ko Safi n ko mɔgɔw bɛ ka yaala yaala ni fɛn ye réseaux sociaux kan fɛ taa muso ɲininka ko ne ye poivron segin mun san fɔlɔ ko poivron modèle jumɛn don muso k'o de la ko poivron in ye ma bɔ yan nɔ ne ko mun na e ma Bamakɔ ta di ne ma n ko minnu bɛ da la n ko dɔw bɛ ka yaala yaala n'a sera ni téléphone a ka muso passe ma n ko dɔw bɛ ka yaala yaala ni fɛnw ye réseaux sociaux fan fɛ depuis ala ye sigida ɲɛ t'a da anw tɛ nkalontigɛ ɲɛ dɔn n ko bi k'a fɔ ko anw taara poivron di poivron duuru ta ko k'o yira on n'a pas intérêt de mentir ne ka association de bɛ n bolo n ye commerçant de ye n bɛ taxi sara gouvernement in bi a bɛ san 30 bɔ palais bɛ jɔsi homo clinique mun na ne ka taxi don non gouvernement ka essence bɛ kɛ gouvernement ka mobili kɔnɔ palais la autorité bɛ mobili mun kɔnɔ ne ka dédommagement wari ani n ka impôt wari de don i tulo bɛ n kan ne bɛ impôt sara de plus de 30 ans je suis pas intérêt ka galon tigɛ ne ye commerçant import export de n b'a dɔn malien kun n b'a dɔn sénégali kun n b'a dɔn Abidjan kun n b'a dɔn Dakar kun n b'a dɔn Lajinɛ kun ne ka bazin bɛ taa nin yɔrɔ bɛɛ bon n'i bɛ galon tigɛ don k'a sɔrɔ ne ye opérateur de ye n tɛ marché de public kɛ n bɛ marché national de kɛ ani importé kuluba palais bɛ jɔsi ni ne ka impôt wari de ye
avec un taxi. Je suis pas intérêt qu'à galon ticket. Mais ils sont droits qu'à que. Benika droit de. C'est vrai. Oui. Mais après, écoutez moi ça. Ne kunya fokafo. Ne ni misa. Malita tere. Non non. Bonne pas comme Malita tere. Beba de ko woni dans la Malion de be. Ghanéen te, Ivoirien te, Sénégalien te. En ne tara domu Espagne ko kuma fie aboyane aklima. Espagne fora. Espagne ma fie. Yo vidéo fena mais uma bo la ka foka bete parce que i kuma keneka. Merci. Nina ne ya sani katana mbolo de asa. Kata prevu yira. Billahi Moussa. Poivre dengele Bamako bisabayi. Ko won dengele Bamako muhai. O donné soko kulo nyiningali ke ne ko interview dola ngo soko keme duru ni bi duru ye ne ga élément ngo ko non ko premier fait présenter ko keme duru ni bi woro tu vois non jamais ne te galon tige o ne be comme ni digiri la de non parce que Moussa en content na ma digine na parce que Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a sa piwar ani saba de balo a soma yelamana sa san bakele ani kemenani ani bisaba kemenani ani binani ni saba ambode la san bakele ni kemenani ani binani ani saba ambode la Muhammadu bora kuresi mun no makafe ni mogo kera tientigi fe doro ite avancer mais la question fladima Muhammadu ka nyana mayala Muhammadu fature a musombe Aisha radiyallahu anhu khalifa do kun sigira obe komi prince o ye lettre ci Khadija ma ko Aisha me fe kay tie jogo fla foin me kana bataki tiare bara ka muso ka kuma kacha mumma ko be dakuru nya fla la dro menga marake noyi ako barake ni kurane alle mo ko banila ube soila ika barake ni tie alle mo ko banila ube soila on sait bi Bamako c'est terrible Bamako be dinga de kono Mali be problème de kono Orokia e ko problème bilaki économie est problème dai ni jamana économie bina Moussa o dugu ko bane dumunité Malla ko bana wari tambolo opérateur bébé problème kono ni ko kibo kuma fo ko te fo fene ah non mais c'est terrible on est droit de dire en tant que commerçante ne commerçante di la économie bina Mali be donc a foyer commerçante bébé ne do fene allez muso frabe Mali be ba donc commerçante oui bien sûr publicité mena abe mena o fene kan amena mina sisano et voilà ika suma mun be an sanyo ni fennu be jol awe ka wuli ka judge medeke ni kula menga barakela wele sisa say nyana public de ma me ne mata sa bitigi na de mais asano nyana nga kerengere ni sanyo de parce que ne era ka dumuni préféré mu edien ko ne bodo a kaba ne be to de fe Moussa ne bo mana inde ima ne dumia fakoli ne ka doko me bolote da de kuna de nga fari parce que an wolola quartier populaire de la Bagaribougou ado nyoglo de be fera ni sungurba no anyuke ima fomola antesira anye ba quartier de undi on est derrière ante complexé ima famu mais barakela wele sisa s'il te plaît minute kelen do be prix fort et ne lame baga bekame la ketu iku wele o ga prix fort mais bien sûr parce que ne a tiré ça kata ça ina mais o ga e bo don non parce que ne be o don ne sanyo sa bi olon vla akilo kele peut-être ni prix bina dit c'est ka prix fort non ne be na barakela de wele se nyana o de kan parce que Moussa ne be kele fie ne be kuma fen fo bonda ya Moussa ka do meleke belebele fla de bia Moussa yo maliki ya mebe jode Ibrahim Boubacar Keita be mi abe alabolo Modibo Keita be mi abe alabolo Moussa Traoré be mi abe alabolo Atete be mi abe alabolo Boubé be mi abe alabolo Soumala Cissé be mi abe alabolo don la tumu be donné dalen koro don la jibe bolika donné dalen koro do Moussa te ine caméra te ine o kuma bita e wajibi oui parce que ne islam de ne dalen alala ni mania de bene naw même en comportement tu sais que je crois mais ambe mina ma ba fika famille de deni bena sabe pridama oh mais Orus sanyo ne aso do bi wolofla ay caméra daka bekai mais odo ni biche piri be yelema de Bamako piri tekile o kuna sine sugaro sa kemenita pinje sugaro sa kemeni muwa ere ma fo ko kongono nana Smon beka Jennifer beka ke yora nene o kuma fo ya yo kuma fo mais est-ce que merci bien sûr maou no parce que ni kele fana be est-ce que o fana te na ni gelaye bon muna gouvernement fana yira ka fo kanga smon ni fo mu be ute bokenem o bete kanani no ya o be kanani no me u ya fo ku be subvention kedu ne be fedo ka bo ekara na bekaye Mali opérateur donné ndo am bébé opérateur di bayin bedo subvention mun tara sénégalais milliard ake do disa ko sungolo kan nokoya hali tamaro sénégalais subvention kala
ali tamaro amume nyimi u ya pirike wa a opérateur be sigi télé de la cheki ngadi dien benyana akake publiquement karisa de Moussa ni ne dira ema ni milliard de direma Gausu ni ne direma ni ne dira Sumima ni ne dira comment dire mais afara ko mi se ka nanayi est-ce que o ma noga OK mi se ka nanayi d'accord bien sûr mais Bamako ma organiser prix là o an willa ka prix ko kala ke adomi ni gouvernement ko willa ka do sugu kono u ye magasin munu datugu sugaro ndo fa kuntake ça jamais mais embargo le willa ka magasin datugu mais an willa ka kuma u ye conseil des ministres organisé ne Moussa ere wele ya an ko féliciter mais ma valider na ko valider la sa ma sura me sugaro sura bishekina sogo keme duruni keme nani bisheki mais bi sogo keme duru ani bi worodi avec comme ka sogo ko ka bonde ne be dumuni ere de fait ne be dumuni ne be marché dumuni wala ne be dumuni wa ne be muso fait parce que ne ka tombe muso kuludi che belebele ba kono chew yenga basi me muso de ne ka liti ne be fe muso ka ko ka jede ka nation dabla sugu kono en ne tra interview la sugu kono uko ko muso be nation ko ba e pepere pe ube najinu chien ube goyo chien me ubu nye chiaka o bede ku sutara be mumena no gelea e chebe keme nandima ibe fe ka dumandi doma asetiye amanoko ame nyo piri na likesa ko ayi ko awe mi ko no be ni sa urukia eto piri do non ne ni sakuna sini biwolo fla awa be na piri di ma sai kuna jigi ko awa korone dongo do de be faraka dongo do de be fara Bamako piruka faut gouvernement organiser dunga fala di sinon ça ne va pas hein ça ne va pas du tout parce que dumuni te dugo dugula o tomo kolo kaba mungade o be aba be fo kaba ban kere fe akeni nge fene bia folo ko be ne ko ni be kaba fe parce que me to fe to ine ka dumuni préféré di ne ba mana ne bula de fakolushi ne be kaba de fe be dumuni ke merci oh Gausu c'est ça non sanyo kulo sanjoni donc e bi se ka mon défense comme ça Moussa bébé ka hein sanyo kulo biolo vla kaba kulo joli kaba kulo biolo vla kaba kulo ku ye bisaba ni duru de ni sanyo kelengele fla ni kulo ku ye binani duru mais bi biolo vla sungolo ma jofolo Moussa gelebe te moka olu be su raison fait fa ina la che Sénégali école maîtrise sangama chana o école maîtrise saraka chana nga fonctionnaire tout pere Dakar école maîtrise saraka chana nga fonctionnaire yi Abidjan tout pere comme ça ali Abidjan nega barakela Dakar mba sara 60 000 francs di mais ya barakela 15 000 deni mu bora samba sara 15 000 ko ye keleya war be u ba financer anga wari ne be mu fie Moussa député nunu ou be 1,5 million prime 2,5 onu be prime mseni mununke bureau kono abeta 3 millions embargo bandala kunu embargo renforcer da antado embargo be bandomi ala de bado ambe ala deli ala ka jinya moko minaka dama parce que datuguli herete silame ala kelempe de be sa yere koro moko shite sa yere koro mais malon ya yira ka fo ku jara na yire embargo mena mu fie ala kelen de be sa yere koro ne ma fla fie de ngo moko te sa yere koro ni ala dala ulu ya yira ka fo ku bal problème bandala bi malia munu bo fo nanga dumuni ke ba fo kame sa yere koro ke ite national bo ite foi bo janvier kalo tu sors rien nanga dumuni ke be courant jeni garantie nene den ko sisa ne wolo de mana fo sisa ko embargo ka sanke me ko ba do parce que ne n'chere be jiginga yela ke et il s'en fout mais même fuye sanyo kunye bis nani ni duru aye ni tako sebede elaji buba ni lasi tede lasi doa lasi merci ata sumi nga sumi ata ele yika fenjo ni kuye bin nani ani duru de bini me Bamako bi wolon vladila wa kaba fene bo tokola. Mais il y a un mec qui ça ne va pas. Ça ne va pas. Ayala, aïe kaba feneta. Ayata de, elle a dit boubou, Lassi Soumi, Isaac, Ayata, Moussa Kalamala, Alaka, ala de kumba danida. Aïe kabata ayaye, bossani e biwolo vlada kulokele. Wasugoro kera kemeni mugwa nona Bamako fambe. Tulu litiri kera keme flani bi duru yora do keme flani bi nani bi ko ni dinor biton sa 6 000 francs a flu bolobe na sisa amina salati glangadu bismillah orokia o famiana orokia ebe ko mi fo amado nga fo janvier kalo clé tan nani wati muna grente bina malika janvier kalo clé konota bena cardonya de fait tenendo
u ye conseil des ministres extraordinaire kɛ gouvernement mɔgɔw ye wele bila maaw ma jama bɔra vendredi don k'a yira k'a fɔ min kɛra u bɛ jamana ɲɛmaaw kɔ wa u b'a soutenir fo ka taa min kɛ yala o tɛ ko dɔ ye boy ko o tɛngu Gawusu la komi ne nasaminɛ kɔnɔna de Musa o kun tɛ le 14 janvier u ka fɔ sini ko maliyɛnw ka bɔ k'u soutenir e ma da o la de ayi mɔgɔw bɔra mais bi u ka fɔ ko an ka bɔ ka taa tuguni kɛ Gawusu e dalen t'a la k'a fɔ ne ko k'u ka bɔ u tɛ bɔ ayi mɔgɔw tɛ bɔ tuguni parce que mɔgɔ caman e tɛ bɔ aw bɛ mɔgɔ non ne tɛ bɔ tɛ dɛ mɔgɔw yɛrɛ o ɲɔgɔnna jama de tɛ sɔrɔ tuguni cogo di parce que mɔgɔw y'a senti déjà ça va pas Musa mɔgɔ bɛ dɔɔnin kɛ bi ça va pas donc o ɲɔgɔnna jama u tɛ se k'a bɔ bi mais min fana fɛnɛ jama bɔ la komi an sigi kunba to ye an bariko kuma la diɲɛ bɛɛ ne ma deli k'a ye fɔlɔ ko état de bɛ jamanadenw mobiliser ko a ye na soutenir parce que ko embargo kɛra an ka jamana kan mais ni gɛlɛya yɛrɛ a fɔra en temps de guerre Gawusu e ka ne lamɛn on dit en temps de guerre waati mun na aw bɛ kɛlɛ la parce que an bɛ kɛlɛ de la i kan ka wele bila parce que olu de bɛ jamana kuntigiya la i kan ka wele bila fasodenw ma bɛɛ ka kɛ cɛ kelen ka o gɛlɛya kɛlɛ yala o man kan o kɛra Mali dɔrɔn yan o kɛra Mali la c'est une première fois oui mais est-ce que o man ka kɛ Aïssa ne ti de commentaire la Musa c'est une première fois au Mali état foyi ma deli k'o kɛ Mali la fɔlɔ chef d'état foyi ma deli ka kɛ Mali la bɛɛ gɛlɛya sɔrɔ Mali chef d'état bɛɛ gɛlɛya sɔrɔ mais ni gɛlɛya na mɛ sa ni gɛlɛya ɲɔgɔn a delila ka kɛ Mali la ah non aw fana ye mun kɛ a delila k'o ɲɔgɔnna kɛ yan aw ye jɔn ye aw maliyɛnw aw de ye mun kɛ nin cette fois a delila ka ɲɔgɔnna kɛ yan depuis Mali créé ni ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ fɛnɛ o jumɛn i n'a fɔ jumɛn président élu démocratiquement k'a gɛn ka bɔ a ka fanga na filanan aw tora ye ko anw na aw ye balimamaw ye a ye jɛ a ka sira dɔ jira an na an bɛ se ka élection kɛ ka président wɛrɛ sigi bɛɛ bɛ miiri kɔni a ko wa y'aw sɔnna n ko de nana embargo ye maintenant a ko sisan aw tɛna se ka foyi fɔ jamana aw balimaw sigiɲɔgɔn jamanaw ye faut que aw ka jamanadenw ka kuma aw ye mɔgɔw ta ka taa bila dɔw taara ko 5 ans dɔw taara ko 6 mois mais en réalité a taara 5 ans de ta a nana ni 5 ans don min na CEDEAO fana ko non si c'est dans ce cas là an kɔni b'a fɛ a ka taa sira ɲuman fɛ pour que an bɛɛ bɛ se ka bɛn faso jama de ko ten o non faso jama bɛɛ tɛ o mais cogo di wele ma bila mɔgɔ ma ouais faso jama ni bɛ ni mɔgɔ min bɛ sanfɛ olu de ye faso jama ye o c'est tout cogo di o ye ka yeta na bɛ sa o ye ka yeta mais assise kɛra assise ne ye maliyɛn ye wele ma bila i ma ayi ne ye maliyɛn ye mais ne ma assise kɛ o mais puis ne bɛ jamakulu dɔ fɛnɛ nɔfɛ o jamakulu ma assise kɛ mais wele ma bila o ma non wele bilali ma mais n'i bɛ taa yɔrɔ min na wo bɛ ci la i bɛ taa mun na ye Musa ka ci la yɔrɔ la an t'a fɛ k'an da don yɔrɔ min na an k'o to yen an ka tɛmɛ n'an ka vie chère ye ani an ka courant tigɛ ani an ka ji tigɛ non brèche dɔ dayɛlɛ o de nana n'a ye e bɛ ka mun fɔ n b'a fɛ ka orienter dɔɔnin dɔrɔn de o de kama n ye n da don ninnu na voilà parce que i nana ni brèche ye maaw bɛ k'an filɛ mɔgɔw bɛ k'an filɛ depuis ne de bɛ baro la tu vois que souvent je n'aime pas que ka Mali état ka fɛn dɔ fɔ a ma toujours an b'a ɲini bɛn de ka na an ka jamana in kɔnɔ n'i b'a fɛ bɛn ka n'i ka yɔrɔ la i bɛ tiɲɛ dɔw dogo i b'o da don o kan hali ni e fɛ o tiɲɛ ye e b'i ta in to yen jama fangama bɛ yɔrɔ min na parce que n'an ko jama fangama minnu bɛ kuma télé ni radio la olu fɛn dɔ donnen don u kunna déjà olu mun fɔ an bɛ tugu o nɔfɛ mais en réalité o tɛ tiɲɛ ye i bɛ se k'a fɔ ko tɛ tiɲɛ ye non tiɲɛ tɛ parce que si n'o ye tiɲɛ ye bi an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an tɛ bila o kɔnɔ Musa merci mais est ce que o n'o bɛ fan na n'i bɛ ka ɲini ka gɛlɛya ye bɔ mun de ye sa gɛlɛya ye mun de ye n'i bɛ ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna na mais an ka bɔ mun de kɔnɔ e yɛrɛ i b'a fɔ e Musa ne bɛ o question non e de kɛra journaliste ye sa oui mais tu me questionnes mais ne fana b'o ɲininka non baro tɛ baro tɛ mais e ye maliyɛn de ye ne ye maliyɛn non mais yan Mali kɔnɔ an bɛ ka bɔ wa ne bɛ sa yan moi je suis pas là à ce titre ne tɛ yan o kama e tɛ e bɛ ka question de poser non voilà ne bɛ yan ka n'est-ce pas i bɛ ka ne de ɲininka non mais ne fana b'a fɛ ka ɲininkali min kɛ en tant que maliyɛn est ce que an bɛ ka progresser wa o tɛ ne ka kuma ye mais min fɔlen don mɔgɔw ye mɔgɔw fɛ jama fɛ jama fɛ an ka évoluer comme temps man jan question wɛrɛ bɛ yen an k'o kɛ an ka nin page tourner quoi parce que voilà parce que n t'a fɛ ka don wɛrɛ n bɛ n'i ta o Bunamu ka question politique n bɛ n'i ta o il y a pas de souci voilà problème foyi donc min kɔni fɔ ka bɔ kuma na gɛlɛya min b'an kan gɛlɛya min bɛ Mali kan bi diɲɛ bɛɛ ni gɛlɛya nana solution bɛ mɔgɔ fila dɔrɔn de bolo o ye jɔn jɔn ye voilà jamanadenw olu diɲɛ jɔyɔrɔ y'u ka faamaw de ye faamaw dɔrɔn de bɛ se ka jamanadenw ka du ka fa sabati anw ye nin kuma in fɔ depuis ɲɔnɔ malojɛniw ni fɛn bɛ ka kɛ kuma min na mɔgɔw bɛ ka dɛsɛ ka taa misiw san kuma min na an ko faamaw ma u ka wuli k'u jɔ
sinon am ta se samé ma kuma ba so kuma wéré fora mais gawsu ma laméré anta la ñonom place la malo bi ci ngorom na anji chokoroba sur je crois les jours il disait qu'il a 70 ans akoko en 94 crise modèle ni kera malla dévaluation kelen ko fait mais mangan wula alpha nana wulu ta katanu aba fe anga ke chokori pour que malien nga saka dunga fasoro chokoroba dade ya fanyina ado interview je crois il a démissionné mon ado mais na alpha taranu war diruma war dira o se ka malo mi di jamana de mo yati a video bi donc ne ba fe ka mon fodron an won ga kele ante fanga contrôler ça c'est un beko blé kuna minu mi ka foko an mi fem mi ne fanga bolo fanga te fenda uma an bi fengo fenga amba ka nyere propre de la en tant que mochi mais amba fe anga jamana de ngala fia o pi amba fe autorité kan lame anga lame parce que jamana de ngala fia sinon on retere peut-être ne ka so ne malo kilo kelendo peut-être kilo duru le kona bana ne ka so temo quoi mais ame kelemina amba fe do rebe ul se ka kilo kelen sanwere akano ko ok afamena anga la vidéo jana Rose nam aywa kuma wara bi fe ka faranga bon Musa kuma be fe mena intervention do jirila jiye moko ko yi o kera nyono place de la o kera kaneli gawsu sangade de to nyogon bulu o kera wati jwe o kera ala mame abin ta to godi alhamdulillah ala tigati masha Allah ala to ko kulu fa yakul nogoya maliya be ka ala jeli nogoya wallahi mais on go gouvernement bi kuma min fo anu bi bara min ge u cheka je ba fo jega jala din ko baji merci on gam yaga ferelaw on sigi me amolo nyuma ferele de kama merci gam yaga danogo bambule ya gam yaga dagele bambule merci ni nana min nyuma jirela no kurila ibosa no ma kuila mimbe ni oye fanton tai ambo jirela afla do kan bi do kan sa oyeche mais gouvernement ba sigi ka fo onye bolo nogoya on me mi yɛrɛ fɛ sa an gam yaga ferelaw bolo nogoyara a be sɔrɔ yɔrɔ min na jɔnjɔ u ko fɔ maliyɛnw ye dɛ merci ne e ko bolo nɔgɔyara mɔgɔ mɔgɔ mana na bɛɛ kunkolo fununen de bɛna ko gouvernement y'a fɔ ko malo ka feere nin da in na mais a bɛ feere yɔrɔ min na an t'o yɔrɔ dɔn wa i yɛrɛ da sera yɔrɔ min ma ka malo monopole ta k'a di maa damadɔ ma olu k'u sigi a ka d'u ye cogo min u bɛ jamana yɛlɛma o cogo la jamana tɛ se ka taa o kan mɔgɔ kelen ka balo mɔgɔ miliyari la o tɛ se ka taa o kan a ka dabila surɔ an bɔra kalama seli min tɛmɛna an kɔrɔ yan gouvernement nana ni misiw a nana ni sagaw ye sagaw kun bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na u y'o fɔ misi kun bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na u y'o fɔ munna malo bɛ sɔrɔ yɔrɔ min u da tɛ se o ma merci k'u sigi de ko malo ka feere sugu la nin da in na angɛrɛ man nɔgɔ tisara man nɔgɔ degun bɛ ɲini ka cikɛlaw fa o mana cikɛla bɛ taa ci kɛ ka n'o di mɔgɔw sigilen ma o mana o bɛna olu bolo o b'a yɛrɛ fa wa a ma nɔgɔ a ka gɛlɛn tiɲɛ yɛrɛ la an nana fɛ a diyara anw ye wa an bɛ min ɲini aw fɛ a kana an ka kuma kelen tigɛ a y'a lase gouvernement ma kɔngɔ malo bɛ sɔrɔ magasin min kɔnɔ ala ni kira kama k'o fɔ malidenw ye merci o mana mɔgɔ ka taa sanni kɛ ɲɛna n'o tɛ k'u sigi bureau kɔnɔ k'a fɔ ko malo ka nɔgɔ malo min ko dɛ importé ko don dɛ gamiyaga ko tɛ gamiyaga kɔni nɔgɔman bɛ yan gɛlɛman bɛ yan mais k'a fɔ ko malo ka feere 60 hali ɲɔnɔ a tɛ se ka feere a la sanko bamakɔ yan a tɛ se voilà o ɲana o ye nin an kana kelen kɛ k'a jɛ kelen foyi salamu alaikum warahmatullahi ok a famena Rose nam donc nin kɔfɛ kuma wɛrɛ jumɛn bɛ yen Musa n b'aw yɛrɛ fo vraiment a ka nali diyara n ye hali bi ne bɛ mun fɔ autorité ye n'u sigilen don ka wuli k'u jɔ vraiment sigida ɲɛta ne y'o de fɔ yan kuma kelen anw tɛna mɛn courage kɛ jamais parce que anw ye jamakulu dɔ de ɲɛmɔgɔ ye olu de y'u ka danaya da ne kan madame Sidibe Worokiya e ko e bɛna ɲaman cɛ ka bɔ anw dala yan i bɛna an ka forces poubelle ta i bɛna an ka carré kɔnɔnaw pɔtɔpɔtɔ bɔ an dala pourquoi i tɛ kuma nafɛn gɛlɛyara tulu gɛlɛyara malo gɛlɛyara sukaro gɛlɛyara kɛrɛnkɛrɛnna bi saɲɔ bɛ 70 de la saɲɔ mun kun ye 50 45 kaba bɛ 70 de la bi kaba mun kun ye 35 40 a cayalen ne ko a y'aw kɛ pewu ci ye juru ye ne bɛ vie chère kɛlɛ kɛ fo ni autorité bɔra télé la don min ni chèque ye k'a di opérateur ma ni y'anw ka subvention ye a ye malo prix kɛ nin da ye wa opérateur minnu don a bɛɛ dɔnnen don ministère fɛn fɛn bɛ yen n'o de bɛ chèque kɛ k'a di ko 30 milliards de wa 100 milliards de wa ko ka balo prix jigin a kana kɛ ministère kɔnɔna la
ou be se communication na tokomi ka bla ORTM ka dien bekaye ambetini ambo de fait. Voilà donc kosani na premier ministre Borasegu no opérateur économique ani mamun be fon bama les industriels luka la jere la aya ira ka foko fon mun be na ka bo kofe gouvernement keme o keme gouvernement e bishik borabi wa opérateur économique u fana ye noake wa sa sungalo nata ko noga be ke chugomna ko mogo ko hakila tiga manga fenkele aya foko gela obedien be de kono no Ukraine ani Russie la ka kele ko don o kelen do sababu ye pétrole ni fond menale ngini ngalo do menale hakina mu bilawo oh ni mala ko pétrole ani keni fin c'est Alkama no le bleu voilà donc lu gelale do parce que lu jamana o donné do o bolila yala ebolo fana te effort do ya o effort bay mais olu effort nunu e kumadi ensenga no law et ne fete salon on est Moussa mais il journaliste tu n'es pas intelligent hein tu fais beaucoup de choses avec moi non incroyable vraiment et ne de ko be ke nyoko faire quelqu'un ante no lu ko sumi anyo kea on ye wele madake kasoro Ukraine kele damne na tout près non Ukraine kele damne même pas 1 mois peut-être 1 mois maximum 2 mois ama 2 mois soro o gaz ni pétrole de o luka kele be se ka FTC Afrique ma on luka fo iteka nyana bo nyoko na donc kuma la me anga essence gele ato luko yo ko Dakar de ko Mali citerne ngana charger global parce que ne tchè transitaire de ne tchè be citerne avec camion de transit ke abado A jusqu'à Z ko Sénégal le ko fin Mali Caribla Sarjeli ka dabla ore na essence de la clé fly no suna Ukraine o olu be suma de la me funteli la mo ko ere bini Europe ne ere bina mo ko mununye ubu dado Europe Amerique tanno en ala ni krache ali France ni ga mo ko be ni ko kaka na bomba la aba faki Ukraine no ka ko kala tellement yen kadi on a tekele anute anga français o aba français face de o moi je suis pas là-dedans ne be bara de fe anga barake na barake dro c'est bon e ga yana me na manyona me ati club ga kuma me ni jabi pemu yo mu fo seku pemu yo conseil des ministres organisé anga vichère wulika jola gaso amake ne Musa wele ka sumi wele antokele aklito lu tokola anya na fo gouvernement ya mbonya ka invitation ya salon na maka asumi moko be sa de ki bo dien kono ko mi madelikana dien foi te labani tiente ni sam bakele ngalo do ba fakamie mais gouvernement ma bo asira fe no ko valider la bilaki afle de ko ngona ngte diga kono samba soro sugoro be biwolo vlala mais obe kuma de ka fen fo papier la ngantara atoko bole flengono nyona place la bilaki sumi am molara nunu ko gouvernement me kuma bakele fo kate bo asira fe antara donc interview rek sugoro gelaina olu ko anu nga camera kana suma de ko lutanjabi ko gouvernement ma fo bla 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 bina mo ko bitigi datu ko l'état mo ko bitigi effectivement aka baka droit de ka on debe impôt sara on debe taxi sara aka bena ministre gelana obligatoire akake mais mu me se ka gelay mboy douane be taxi munu soro nako kay de kum ayra ko malien nga de kum supporter en sonoma mais wari mbabola ina ngo fene de kum cla c'est ça oui mon sara et bien bébé primo sur sente mon moko kacha ou be 2 millions et quel temps ou pega na wa keme la me de ko supporter ndon fe o c'est ça la vérité donc e ba fe uluga dobu tala bereka dobi tala bereka dobi tala e Musa ni asure be gouvernement kono ba fangi ki saratige pe mu nga tatige président atatige ni sora si tiena ni beka atatige ukana subvention ngake sugoro pirika na bisheki na sungolo ina bilai ni gouvernement nyuma ngamba fo même que kuma fu de fo on pas dire ça va ou bien ça ne va pas en tout cas ni ça va mba fo ça va ni ça ne va pas mba fo ça va parce que yo maliki ama beta minedo e malo be kemela bi ameta fo ko ça va tout le litili be kemela flani ko la malo kilo be kemela malo kilo kemela bi ko no to bisheki o te kemela malo nyuma niko kiba dumi ni ma kemela boy ta du ni malo nyuma niko kibadu ni ma keme bobi ma fo ikata nyama sa ka kono jablila ka imori blila de niko kibe malo nyuma sambi bilaki ni ma keme boy tadu ok afamena abe comme idimine do de non ne ma dimi parce que ne be kuma ni tiendi ne tese ka réseau tan galontige là un journaliste mais viromanu ka galontige nunu moi je n'ai pas habité de ça ne commerçant di a intérêt fo itenga ok au contraire ne be ni bara mu ne bara ka be jeune ka commerce ka parce que ne mandi mo mi hotel donné ka boutique ko ne gerske be ala de bolo
mɔgɔ kelen tɛ se ka hali jɛgɛ kelen balo ala de bɛ se ka mɔgɔ tɔn mais gouvernement ka jɔ a jɔyɔrɔ la n'u ye kuma fɔ ka accepter anw ye wuli ka jɔ min kɛ depuis e ne Musa ni Sumi y'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ fo k'i ka guloki kɔ wɔsi dɔ b'i sera ne ma wɔni da la o y'a sɔrɔ c'est trop tard tɔ t'i la tɔ kun t'i la o an taara wɔni da bɛɛ don ɲɔgɔn na musow yɛrɛ dimina Roger bɛ ka chauffer Rokia oui ka faamuyana Musa kalama na hakili la i ka kumakanw tɛmɛna oui an ka wuli ka jɔ ye min ye donc an bɛ ɲininkaliw de kɛ tuma dɔ la i bɛ funteni a la a ka sa ko la ouais o de kɛnɛ ka ɲi c'est normal Gawusu donc sisan nɔ kuma cɛ kuncɛ la n ka hakili la Roger y'a ka kuma cɛ ne ma kuma cɛ kuncɛ fɛ ne ma tila dɛ i ma tila ne ma tila dɛ kuma cɛ kuncɛ di Gawusu bɛ i ka tila ka na tɔ di yan awɔ a banna Gawusu bi ta in ma nɔgɔ dɛ sunkalo ɲɛkɔrɔ la Roger bɛ ka chauffer ka taa parce que fantan bɛ mɔgɔ la Laji Budu ne bɛ ka fantanw ka kɛlɛ kɛ sinon ne bɛ se ka mɔgɔ kɛmɛ balo alhamdulilayi ou bien ne bɛ ka fantanw ka kɛlɛ de kɛ o de tɛ ka bɛn o bɛ kɛ panparanpan aw ka sen ta ka na yan ka n'aw ɲininka jamana gɛlɛya cogoya la an b'aw fo la fɔlɔ an bɛ laɲini fɛnɛ kɛ an ka ɲɛmɔgɔw fɛ dɔw yɛrɛ ko anw saralen d'u fɛ awɔ ko an b'olu de kɔ an b'u saralen d'u fɛ mais an n'u tɛ ɲɔgɔn kalama an t'a fɛ an ka bɔ ɲɔgɔn kalama yɛrɛ mais an bɛ fasodenw ka baara de la an bɛ fasodenw de ka baara la min bɛ jamana kɔnɔ an b'o fɔ mɔgɔw ka bɔ a kalama olu bɛ se ka nɔgɔya di maliyɛndenw ma cogoya min na an bɛ baara k'o de la donc an b'a ɲini u fɛ u ka jija sunkalo in na sunkalo ye ala ka kaloba di maliyɛn kɛmɛ kɛmɛ sarada la ko 90 dɔɔnin de ye silamɛ ye donc an b'a ɲini u fɛ u ka nɔgɔya kɛ silamɛw kan vraiment an b'o de ɲini u fɛ ka bɔ kuma na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barika da donc mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an lajɛ sisan vraiment foli bɛ bɛɛ ye donc salam aleykum ayiwa nin kun ye Gawusu Sangare ka kumaw ye ale ye association sigida cɛba dɔ ye donc Rose Musa kalama la bon Musa mɛ mun fɔ nin yɔrɔ in na an b'an ka sɔrɔdasiw fo minnu bɛ front na minnu ni bɛ ka to k'i b'a fɔ Idrisi Debi ala ka hinɛ a la o sara cogo min an ka cɛ minnu bɛ kungo kɔnɔ u y'u musow to yen k'u denw to yen ka climatiseur to yen ka ventilateur to yen u bɛ Sahel de kan n bɛ dugawu k'u ye ala ka kɛlɛ diya u la an ka sɔrɔdasi minnu bɛ kɛlɛ la ala ka kɛlɛ diya u la minnu bɛ front na n'o tɛmɛna ka bɔ yen n bɛ welewelema da min kɛ autorité ye kuma kana kɛ kuma ye kɛwale anw ye bamanan de ye Musa ne ye Dunbiya de ye kɔngɔn ne tɛ kuma fila fɛ Musa kɛwale ka kɛ ka papier baw bɔ nin kɛra nin kɛ o ka dabila on est réveillé maintenant bɛɛ ɲɛ yɛlɛlen de don an tɛ kuma de fɛ u ka courant tigɛ sunkalo in na kɛrɛnkɛrɛn u ka hinɛ musow la an bɛ wuli suguri dun de la an bɛ wuli suguri kalaya de la gazi ni dibi tɛ bɛn ala k'an kisi k'an tanga a bɛ se k'i ka so jeni aw nana ne fɛ yan sa depuis 20 heures an ma baara daminɛ k'a sabu kɛ courant tigɛ ye olu autorité fɛn fɛn filɛ groupe b'u ka da la pas moins de 10 millions pas moins de 5 millions anw ka impôt de don anw ka dédouanement de don mɔgɔ ye jɔyɔrɔ kɛ yo malikiyama ala bɛ t'i ɲininka wallahi hali gere tɛ saga mun na o ye gere t'a mun to ala bɛ t'u ɲininka u k'a dɔn don dɔ bɛ jɔ mun ni bi tɛ kelen ye u ka nɔgɔya kɛ maliyɛnw ma nɔgɔya tɛ k'a fɔ télé la ou bien k'a kɛ an ye nin kɛ non on veut la preuve u ka chèque bɔ ORTM na communication ka nɔgɔ gouvernement bolo média talen no otage n'u bolo média talen no otage la farafina b'o kalama farajɛla b'o kalama u ɲɔgɔn communication kɛla tɛ u ka preuve yira on veut les preuves an bɛ preuve de fɛ n'u bɛna wari mun di opérateur ma sukaro ni malo ni kaba surtout ne bɛ to de fɛ ne gouvernement bɛ nɔgɔya min kɛ a ka kɛ panparanpan mais u m'o fɔ wa non mais a bɛna ministre bɛna di opérateur minnu ma u ka bɛɛ wele k'a yira télé la an bɛ chèque de fɛ télé la an t'a fɛ kuma na Macky Sall y'a ta kɛ ten de Abidjan y'a ta kɛ ten de hali Tamarow ye subvention k'a la an bɛ nɔgɔya de fɛ u ka nɔgɔya kɛ silamɛw ye sunkalo ye lahɔrɔma ɲini kalo de ye sunkalo n'i ye 100 di ala ma ala b'a doublé 1000 n'i ye 2000 di ala ma ala b'a kɛ 3000 an dun bɛ fɛn fɛn la an bɛ taa an da an kɛrɛ kan don dɔ la basa de bɛ boli ka don an kɔrɔ don dɔ la tumu de bɛ boli ka don an kɔrɔ wa don dɔ la lansara bɛ fɔ an kɔ don dɔ la fitiri bɛ fɔ an kɔ Musa jama 3 bɛ diɲɛ kɔnɔ i t'o ye i bɛ wolo don min o jama i ɲɛ t'o ye i den wuli jama i ɲɛ t'o ye i bɛ sa don min ka t'i bila kaburu kɔnɔ i ɲɛ t'o jama ye ni jama 3 bɛ diɲɛ kɔnɔ an tɛ ninnu ye ni ala b'o yira an na don min yo malikiyama o k'a sɔrɔ an ni ala bɛ ɲɔgɔn bolo ala kana an kɛ kuma fufɔla ye mais maliyɛn cɛ ni muso kɛrɛnkɛrɛn la aw fɛn fɛn filɛ média la yan n b'aw bɛɛ lajɛlen fo
me awa malien ɲumanw fo me malien cɛ ni muso me bɛɛ lajɛlen fo an ka ala ka nɔgɔya kɛ Mali kɔnɔ ala ka sababu ɲuman k'an ye ala k'an kisi gɛrɛgɛrɛ ma ala ka barika don an na ala ka n'an barika ban ala ka n'an ni mɔgɔ jurumu se ala ma ala k'o kɛ ala ɲɛda nɔrɔ kama Muhammad al-Mustafa bonya kama sallallahu rasul salim. Alors maliendenw jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan ni waati in na n y'a fɔ aw ye cogo min na an ka kuma daminɛ la an wulila ka se association sigida ɲɛta ka sanga ni jumɛn ye aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ani sunkalo kɔnɔntɔ tora panko kelen ni ɲɛ wawa o siratigɛ kana la olu ka wulikajɔ dɔ ye jumɛn ye ka se ka nɔgɔya da jamana kɔnɔdenw ye an bɛ se ka min fɔ aw ɲɛna an ci aw ka kulomajɔ la a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wassalam.